Начать с того, что в Библии много написано о хвале и прославлении. Et je vais commencer que dans la Bible, il y a beaucoup de choses écrites sur la louange, Особенно в псалмах. surtout dans les psaumes. И в псалме 150, по-моему, на французском переводе это 151 псалом. Et dans les psaumes 151, Там перечисляется, что хвалите его народы, и хвалите, там перечисляются разные инструменты. c'est écrit qu'il faut le louer et il y a plein d'instruments qui sont inscrits. Также написано, что принесите Богу жертву хвалы. Et aussi c'est écrit apporter à Dieu l'offrande de la И louange. когда мы приносим наши жертвы, наше сердце, мы стараемся приносить самое лучшее Господу. Et quand on vient ici, on essaie d'amener le meilleur à Потому Dieu что Он достоин. parce qu'il est digne. И если ты сегодня проснулся не с той ноги, Si tu t'es levé aujourd'hui pas très content, может быть, дети тебя сегодня раздражали, peut-être c'est les enfants qui t'énervaient un peu, или на дороге кто-то тебя подрезал, ou peut-être sur le chemin il y a quelqu'un qui t'a coupé en это не voiture. важно, C'est pas important потому что на этом месте parce que dans ce lieu, мы пришли славить Господа. on est venu louer Dieu. Если ты проходишь сейчас тяжелые ситуации, Si tu es en train de traverser des situations difficiles, это твое время славить как никогда. c'est ton temps de louer à Dieu comme jamais. Принеси сейчас хвалу и прославление Господу, Amène ta louange à Dieu aujourd'hui потому что Он достоин. parce qu'il est digne. У нас все есть, чтобы служить Господу и славить Его. Nous, on a tout pour louer Dieu et l'adorer. Написано, если двое или трое соберутся во имя Его, то там Бог посреди них. C'est écrit, s'il y a 2 ou 3 personnes qui se réunissent, Dieu est entre eux. Мы здесь, мы церковь. Nous, on est ici, on est l'église. И в Псалме 150 написано, хвалите Его на струнах и органах. Это современные клавиши и гитары. У нас есть гитара, Alors, dans le psaume 151, Нас есть c'est клавиши. écrit, louez-le avec les instruments. хвалите Его на тимпанах громогласных. Alors, louez-le avec des drums. Все дышащее да славит Господа. Аллилуйя! Alléluia. Господь, мы благодарим Тебя. Dieu, on Мы t'éloue. прославляем Твое святое имя. Мы благодарим Тебя за этот день и просим, чтобы Ты благословил, Господь, нас сегодня своим присутствием. Во имя Иисуса Христа. Мы открываем наши сердца сегодня для Тебя, Господь, чтобы воздать тому хвалу, который спас нас, который все отдал для того, чтобы мы быть с нами, чтобы спасти, оправдать и направить нас к Тебе, Господь. И мы благодарим Тебя за церковь. Мы благодарим Тебя за нашу землю, Господь, и просим, благослови и излей, Господь, свою благодать. Призри, Господь, своим лицом на землю Канады, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы благословляем начальство этой страны, Господь. И Ты сказал, если мы будем благословлять, что мы будем проживать жизнь тихую и безмятежную. Мы благословляем, Господь, чтобы через это еще больше слова и Евангелия оно приходило еще больше в нашу жизнь, в наш город, Господь, нашу страну, во имя Иисуса Христа. Мы благословляем сегодня все служения, которые сегодня будут. Мы благословляем каждого, кто сейчас с нами, кто сейчас онлайн, Господь, чтобы Ты открыл наши сердца. И как написано в этом псалме, все дышащее да славит Господа. И мы готовы славить Тебя, мы прославляем Тебя. Давайте воздадим сейчас шум Господу, прославим, потому что Он достоин. Аллилуйя Тебе, Господь! Мы благодарим Тебя. Аминь. Мое сердце горит для Тебя, Иисус. Мое сердце горит для Тебя. Мое сердце горит для Тебя, Мое сердце
горит для Тебя. Зажигай свой огонь во мне, чтобы идти вперед, ближе быть к Тебе, ближе быть к Тебе, Бог, ближе быть к Тебе, Бог. Зажигай свой огонь во мне, чтобы идти вперед, ближе быть к Тебе, ближе быть к Тебе, Бог, ближе быть к Тебе, Бог. Зажигай свой огонь во мне, чтобы идти вперед, ближе быть к Тебе, ближе быть к Тебе, Бог, ближе быть к Тебе, Бог. Зажигай свой огонь во мне, чтобы идти вперед, ближе быть к Тебе, ближе быть к Тебе, Бог, ближе быть к Тебе, Бог. Зажигай свой огонь во мне, чтобы идти вперед, ближе быть к Тебе, ближе быть к Тебе, Бог, ближе быть к Тебе, Бог. Зажигай свой огонь во мне, чтобы идти вперед, ближе быть к Тебе, ближе быть к Тебе, Бог, ближе быть к Тебе, Бог. Господь, мы горим для Тебя, мы горим для Тебя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Богу. Gloire à Dieu. Аллилуйя. Мы превозносим Тебя, Иисус. Seigneur, nous t'élevons, Jésus. Мы превозносим Тебя, Царь Nous царей. t'élevons, le roi des Мы rois. превозносим Тебя, Бог богов. Nous t'élevons, le Мы Dieu des dieux. благодарим Тебя, что Ты здесь. Nous te remercions que tu es parmi nous. Зажигай свой огонь внутри меня, Господь. Seigneur, allume ton feu. à Зажигай l'intérieur de свой огонь, Божий. moi. Allume ton feu, Seigneur. Зажигай свой огонь внутри церкви. Allume ton Внутри feu каждого au из sein de нас. l'Église, à l'intérieur de tout un chacun. Чтобы, Боже, мы могли гореть для Тебя. Et pour qu'on puisse avoir Господь, мы могли гореть для Твоей славы. qu'on soit en feu pour ta Мы могли gloire. гореть, Господь, для свидетельства. Qu'on soit en feu pour le témoignage. Господь, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Зажигай свой огонь.
Allume en nous ton feu. Zajigай свой огонь. Allume en nous ton feu. Да, Господь Иисус. Oui, Seigneur Jésus. Зажигай свой огонь. Allume ton feu. Зажигай свой огонь. Allume ton feu. О, мы превозносим Тебя. Oh, nous t'élevons. Мы превозносим Тебя, любящий Иисус. Nous t'élevons, Мы Jésus. превозносим Тебя, любящий Господь. Nous t'élevons, le Мы Seigneur. жаждем Тебя, Господь Nous avons Иисус. soif de toi, Seigneur Jésus. Да, Господь. Oui, Seigneur. Мы нуждаемся в Тебе. Nous avons besoin de toi. Прикоснись к каждому из нас. Touche chacun d'entre nous. Прикоснись к каждому из нас. Touche chacun d'entre nous. Дух Святой, прикоснись к каждому. Esprit Saint, touche И chacun к d'entre тем, которые онлайн смотрят, nous. Господь. Touche également ceux qui regardent. Боже, прикасайся к каждому Dieu touche chacun d'entre nous своим духом. au travers de ton Боже, esprit. нам никто не нужен, кроме Тебя. Nous n'avons besoin de personne à part toi. Ты нам нужен. Nous avons Во besoin всем, de toi. Господь, что бы мы ни делали. En tout ce que nous ferons, Господь, Ты нам нужен. Seigneur, nous avons besoin de toi. Ты нам нужен. Nous avons besoin de toi. Ты нам нужен. Nous avons besoin de toi. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Мы любим Тебя, Господь. Nous t'aimons, Seigneur. Мы нуждаемся в Тебе. Nous avons besoin de toi. Больше и больше. Un peu plus et plus. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Больше и больше. Plus et encore plus. Больше и больше Тебя, Plus Господь. et encore plus. Больше Тебя Plus de toi. и меньше нас. Et que nous soyons en petite quantité. Больше Тебя, Господь, Plus de toi. и меньше Et que нас. nous soyons en petite Больше Тебя, quantité. Господь, Plus de toi. и меньше Que nous нас. soyons diminués. Чтобы Ты больше и больше проявлялся в нашей жизни. Pour que tu te revêtes de plus en plus dans nos vies. Да, Господь Иисус. Oui, Seigneur Jésus. Да, Господь. Oui, Seigneur. Ибо мы для этого и сотворены, Et nous avons été créés pour cela. чтобы передавать, Господь, Твою божественность. Pour transmettre ta divinité. Чтобы передавать, Господь, Твой характер. Pour transmettre ton caractère. Чтобы, Боже, быть подобными Тебе, Господь. Être semblable à toi, Seigneur. И передавать Твою жизнь. Et transmettre ta vie. Да, Господь Иисус. Oui, Seigneur Jésus. Спасибо Тебе, Merci. что в этот день мы могли собраться Et вместе en ce jour, nous pouvons nous réunir ensemble перед Твоим Словом, devant ta parole, перед Твоим присутствием devant ta présence и перед Твоим лицом. et devant ta face. Господь Бог, Seigneur Dieu, никто не сравнится с Тобою. nul n'est comparable à toi. Никто не сравнится с Тобою. Nul n'est comparable à toi. Никакими регалиями, Господь Божий, никто не сможет сравниться с Тобою. Personne ne peut être comparable à toi. Да, Господь Иисус, Oui, Seigneur Jésus. Ты превыше всех. Tu es au-dessus de tous. Ты превыше всего. Tu es au-dessus de toutes choses. Господь Бог, Seigneur Dieu, помоги нам aide-nous следовать за Тобою. de marcher après toi. Помоги нам Aide-nous. идти за Тобою. Marcher après toi. Помоги Suivre tes pas. нам Aide-nous служить de servir и эффективно служить Тебе. et servir de façon effective. Благодарим Тебя, Nous Господь. te remercions, Seigneur. Pour сегодня Твое Слово Que aujourd'hui ta parole Pour всі soit dans la puissance и в откровении et dans la révélation Святого Духа. de l'Esprit Saint. Благодарим Тебя, Nous Господь. te remercions, Seigneur. Благослови каждого из нас. Bénis chacun d'entre nous. Благослови каждого, Bénis chacun кто d'entre здесь. nous qui est par ici. Те, которые, Боже, не смогли быть здесь сегодня Et с ceux нами. qui n'ont pas pu être là Те, aujourd'hui. которые, Боже, потом будут смотреть ту Et ceux проповедь. qui vont regarder par la suite cette Или те, prédication. которые, Боже, прямо сейчас онлайн смотрят. Et ceux qui sont connectés en ce moment en Мы ligne. просим, Господь, Nous te demandons чтобы Твое благословение et que ta bénédiction распространяло на каждого, puisse se transmettre касалось каждого. qui touche chacun. О, Господь Oh Бог, Seigneur Dieu, пусть Твое Слово que ta parole оживляет нас. puisse nous Пусть vivifier. Твое Слово Que ta parole формирует нас. qui nous forme. Пусть Твое Слово Que ta parole обличает нас. puisse nous montrer le Пусть chemin. Твое Слово Que ta parole формирует наше мышление. forme notre manière de penser. Благодарим, что Твое Слово оживляет. Que ta parole vivifie. Твое Слово есть хлеб, Ta parole est le в pain который мы нуждаемся каждый день. dans lequel nous avons besoin В chaque jour. котором, Боже, каждый день мы Dans нуждаемся. lequel nous avons besoin tous les jours. Дай нам насытиться этим хлебом. Donne-nous de manger dans notre Дай faim de нам, ce pain. Дух Святой, насытиться этим хлебом. Donne-nous, Esprit Saint, de manger dans notre Благодарим faim Тебя, pour ce pain. Господь. Nous te remercions. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Прославленный большое спасибо. Аллилуйя.
Дайте Богу славу за них, спасибо. Аллилуйя! Это было славу Богу за них. Теперь дайте славу Иисусу Христу вместе. Аллилуйя! Слава Богу. Gloire à Dieu. Amen. Спасибо большое. Amen. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу, святые Божьи Gloire люди. à Dieu, les saints de Dieu. Иисус на троне. Jésus est sur son trône. Господь с нами. Le Seigneur est avec nous. И Он здесь. Et il est parmi Он nous. недалеко. Il n'est pas loin. Он недалеко. Il n'est pas loin. Он недалеко. Il n'est pas loin. Он с тобой. Il est avec Он toi. рядом с тобой. Il est à côté Он de toi. еще ближе. Il est encore Потому plus что Он proche. внутри тебя. Parce qu'il est à l'intérieur de toi. Амен. Amen. Амен. Amen. Он внутри тебя. Il est à l'intérieur de toi. Он решил сделать именно место своего пребывания внутри тебя. Il a décidé de faire sa place. Il habite constamment à l'intérieur de toi. Амен. Amen. Пусть Бог вас благословит. Que le Seigneur vous bénisse. Спасибо, присаживайтесь. Merci beaucoup. Asseyez-vous s'il vous plaît. Слава Богу. Gloire à Dieu. Бог благ, и Он с нами. Dieu est bon et il est parmi nous. О, слава Богу. Oh, gloire à Dieu. Бог хорош. Dieu est bon. И как брат Константин говорил в начале, Comme le frère Constantin a dit au début, знаете, наша жизнь, вернее, в нашей жизни иногда есть периоды, vous savez, dans nos vies, parfois, il y a des périodes, есть сезоны. il y a des saisons. Но самое интересное, эти все сезоны, это часть твоей жизни. Ce qui est intéressant, que toutes ces saisons, c'est une partie de ta vie. Амен. Amen. То есть сезоны, которые есть, это часть твоей жизни. Les saisons qui sont dans ta vie sont une partie de ta vie. И есть сезоны, когда на самом деле мы настолько чувствуем Божью руку, Il y a des saisons là où, en réalité, nous sentons vraiment la main de Dieu. настолько ты чувствуешь, что ты прямо как бы летишь. Tu sens tellement la présence de Dieu que tu voles. Ты не ходишь, что ты летишь. Tu ne marches pas, mais tu voles. Есть сезоны, Il y a где des у saisons. тебя больше вопросов, нежели ответов. Là où tu as beaucoup plus de questions que de réponses. Есть сезоны, Il y a des saisons. иногда ты даже просто об этом не знаешь, но ты какие-то ответы получаешь. Et parfois, tu ne sais pas, toi-même, tu reçois seulement des réponses. Ты думаешь, Боже, я даже об этом не просил, как это так? Это Божья милость. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas demandé comment cela arrive. C'est la bonté de Dieu. Но ты забываешь иногда, что были сезоны, когда ты сеял на молитве. Et tu as oublié qu'il y avait des saisons quand tu avais sémé dans la prière. Есть сезоны, Il y a des saisons где словно все тучи мира собрались вот напротив тебя. Il y a des saisons où tu as l'impression que tous les nuages sont rassemblés devant toi, au-dessus de toi. И словно плита над тобою. On voit qu'ils sont vraiment au-dessus de ta tête. Ты не можешь как даже подняться, ты прямо тебя прямо давят. Tu ne peux même pas élever la tête, tu as l'impression qu'ils sont en train de t'empresser. Такие сезоны тоже Il бывают. y a ces genres de saisons également qui existent. Знаете, наш Господь Иисус Христос, когда Он был на кресте, Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur la croix, Он даже сказал такие слова. il a même dit ces genres de paroles. Отец или Боже мой, почему ты оставил меня? Père, mon Dieu, pourquoi tu m'as laissé? Знаете, есть сезоны разные. Il y a différentes saisons. Интересно, как Бог может оставить Бога. Comment Dieu peut laisser Dieu? Ну, мы читаем об этом в Библии. Et nous lisons cela dans la Bible. Есть разные сезоны. Il y a différentes saisons. Но во всем, Mais en tout cela, я просто хочу сказать тебе, je veux juste te dire, конечно, когда говорю тебе и себе говорю, bien sûr, quand je te dis toi, je me parle également à moi-même. Бог остается Богом. Dieu demeure Dieu. Мы можем все делать. Nous pouvons tout faire. Я и себе часто это говорю. Et moi, je le dis moi-même Какой бы ни souvent. был сезон, Peu importe la saison, самое важное приска. ce qui est important, Не Christ, теряй веру ne perds pas la foi и не ропщи на Бога. et ne parle pas contre Dieu. Амин. Amen. Вот, есть такие элементы. Есть Не элементы. теряй веру Ne
perd pas la foi i nie rapshi protiv Boga. et ne parle pas contre Dieu. Потому что со временем будет стыдно поднять голову и смотреть на Бога. Et parce qu'avec le temps, tu auras honte de lever ta tête et de regarder le Seigneur. Когда Бог все устроит. Quand Dieu va tout arranger, résoudre tes problèmes. Поэтому, святые Божьи люди, Voilà pourquoi les просто bien-aimés, вдохновляю вас. je suis juste en train de vous encourager fortement. Всегда держитесь с Богом. Vous devez toujours tenir au Seigneur. Мы видим величайший пример это апостоли Христа. Et nous voyons un grand exemple, ce sont les apôtres du Christ. Они держались истиной. Et ils demeuraient dans la vérité. Они оставались верными Богу. Ils ont demeuré fidèles à Dieu. И это то, что от нас ожидается. Et c'est ce qui est attendu de nous. Чтобы не говорить слово требуется. Pour ne pas dire qu'on nous l'exige. Чтобы мы не сказали, что Бог от нас ничего не требует. Pour que l'on ne dise pas que Dieu exige de nous quelque chose. Но ожидается именно верность. Mais on attend de nous la fidélité. Когда есть два момента, когда сложно сохранить верность. Vous savez, il y a deux moments quand c'est difficile de conserver la fidélité. Когда очень-очень хорошо, Quand tout va très très bien, или когда все очень плохо. et ou bien quand tout va de pire en pire, mal et mal. Когда очень хорошо, Quand tout va très bien, мы настолько иногда расслабляемся, nous devenons tellement passifs. и иногда даже нам кажется, что это мы сами как-то смогли все. Parfois, on a l'impression que tout ce qui s'est fait, c'est nous-mêmes qui l'avons accompli. И легко начинать присваивать себя Et facile, on commence à prendre sur nous les bénéfices все, что произошло. Это я. de смог. tout ce qui s'est passé. On dit c'est moi qui l'ai fait. Я помню еще, когда жили в Украине, Je me rappelle quand je vivais encore en Ukraine, иногда на молитвенных собраниях parfois dans les cultes de prière, и мы молились. et nous prions. И люди, которые исправно ходили на работу, Et les gens qui allaient au travail de façon permanente, молились, чтобы им выплатили зарплату. ils priaient à ce qu'on paye leur salaire. И шведы не понимали это, которые приезжали, очень часто были шведы, они не понимали, почему вы молитесь, если вам дали зарплату. Это же ваша зарплата. Et nos frères qui venaient de l'extérieur de la Suède, ils étaient étonnés de voir pourquoi vous priez quand vous payez votre salaire alors que vous travaillez. Видите, даже Гийом говорит, Гийом показывает, я не пойму, как так можно. Même Guillaume en train de dire que moi je ne comprends pas comment cela peut arriver. Там была экстремальная вера. Là-bas, il y avait une foi extrémale. Потому что нужно было стоять в вере я не знаю, Боже мой, за каждую мелочь. Parce qu'il fallait demeurer dans la foi pour toutes petites choses. Ты шел на работу, исправно. Partais au travail comme cela Не se doit опаздывал. et tu ne t'es même pas en retard. И тебе не платили зарплату, и ты приходил тебя пост, чтобы тебе твои деньги заработаны потом всем и отдали. Et on ne te payait pas le salaire. Et tu revenais à l'église, tu prenais un jeûne, tu priais pour qu'on puisse payer ton salaire que tu as travaillé, les heures que tu as dépensées pour cela. Где-то людям кажется, что как-то ненормально. Souvent, on se dit, mais c'est pas normal ça. Но это реальность, в которой мы жили тогда. C'était une réelle réalité dans laquelle nous avons vécu. Поэтому есть моменты, когда вера становится экстремальной. Voilà, vous savez, il y a des moments où la foi devient extrémale. И нам, на самом деле, нужно сохранить такую веру, не нужно ждать такие ситуации. Et nous avons besoin de conserver la foi, pas attendre ce genre de situation. Не, нам нужно сохранить свою веру, но не нужно ждать, что такая ситуация, чтобы иметь экстремальную веру. Нам нужно иметь экстремальную веру постоянно. Alors, nous devons tout le temps conserver ce genre de foi. Il ne faut pas attendre des situations pour avoir une foi pareille. Нам нужно постоянно верить. Nous avons besoin
croire constamment. Потому что Parce que праведный le juste жив будет верою vivra par la foi, своею верой. sa foi. Аминь. Amen. Праведный Le жив juste верой прежде всего. Vivra par la foi avant tout. Мы очень часто хотим, и это правильно, мы говорим, что мы праведники, потому что мы оправданы во Христе. Et nous le disons, et c'est une bonne chose que nous le disons, que nous sommes justes parce que nous avons été justifiés par le Christ. Амен. Amen. Это правильно. C'est une bonne chose. Библия говорит, Mais la Bible теперь, déclare если ты праведный, maintenant que si tu es juste, ты должен жить верою. tu dois vivre par la foi. Верою не означает не работать. La foi ne veut pas dire ne pas travailler. Апостол Павел там говорит, что у нас должно быть постоянно осознание того, что мы с Богом. L'apôtre Paul dit là-bas que nous devons avoir permanemment une reconnaissance que nous sommes avec Dieu. Амен. Amen. Речь не идет о том, что я не буду работать, не буду что-то. Нет, не об этом речь идет. On ne dit pas que je ne veux pas travailler, je ne veux pas faire ceci. Non, on ne parle pas de cela. Праведный Le juste будет жить своей верой. vivra par sa foi. Потому что ты будешь жить, ты будешь оставаться праведным до тех пор, пока ты будешь иметь веру, что ты праведный. Et tu vas demeurer juste jusqu'au point où tu auras la foi que tu es juste. Как только ты на Selon- себя начинаешь смотреть с другой стороны, Et quand tu commences à te regarder d'un autre côté, какой ты, comment tu es, как я смогла такое делать, comment je peux faire ceci, как я смог такое делать, comment j'ai pu accomplir cela, наверное, как-то что-то со мной не так, sincèrement avec moi, Наверное, quelque chose они qui va pas, достойны. peut-être je ne mérite pas, ты перестаешь жить как праведник. tu arrêtes maintenant de vivre comme un juste. Ты перестаешь в этот Tu момент. arrêtes en ce moment. Не написано там, что у праведника не будет проблемы. Il n'est pas écrit là-bas que le juste n'aura pas de problème. Не написано там, что праведник не будет сталкиваться с трудностями. Et il n'est pas écrit là-bas que le juste ne rencontrera pas de difficultés dans sa vie. Не написано, что праведник не упадет. Il n'est pas écrit que le juste ne tombera pas. Но написано, Mais il est écrit что праведник верой жив будет. que le juste vivra par la foi. Значит, даже если ты упал, Ça veut dire que même si tu es tombé, ты должен жить верой. tu dois vivre par la foi. Даже если пришли атаки, Même s'il y a les attaques qui sont venues, ты должен продолжать жить верою. tu dois continuer à vivre par la foi. Нам с тобой вера нужна. Toi et moi, nous avons besoin de la Это foi. как основной компонент Et c'est un component de base для твоей жизни pour ta vie и для моей жизни. et pour ma vie. Амин? Amen. Амин? Amen. Но это не моя проповедь. Ce n'était pas ma prédication. Так просто пошло, я немножко поделился. C'est seulement ce qui est parti et j'ai partagé avec vous. Слава Богу. Gloire à Dieu. Вера нужна. Nous avons besoin de la foi. Вера нужна. On a besoin de la foi. Вера нужна. On a besoin de la foi. Аллилуйя. Скажи своему ближнему, Аллилуйя. тебе нужна вера. Dis à ton frère, tu as besoin de la foi. О, Господь. Oh Seigneur. Окей. Слава Богу за Бога. Gloire à Dieu pour Dieu. Итак, Et voilà. можем с вами открыть послание к евреям. Nous pouvons ouvrir avec vous le livre d'Hébreux. Глава 10, Le chapitre 10, с 35 стиха. on prend à partir du verset 35. Читаю. Je lis. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Терпение нужно вам, Car vous avez besoin de persévérance, чтобы исполнивший волю Божью получить обещанное. afin
qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Iba ishoni mnoga, Encore ishoni mnoga, un peu de temps, I griadushi pridiot inye umedlit. celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Pravedni, Et vero jiv budit. mon juste vivra par la foi. A yeslik to pakaleblitsa, Mais s'il se retire, ne blagavalit ktamu du shamaya. mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mujene is kaleblushisa na pagibel. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, Nos taim viere kas pasienio. mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. 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 Budu gavarit svami oviere. Je veux partager avec vous sur la foi. Etani maya proprio que tu biles a planira vana. Ce n'est pas ma prédication que j'avais préparée. No ya virishu imna eta nujna сейчас. Et je vois que c'est ce que nous avons besoin maintenant. Tispyatisik. Le verset 35. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Мне нравится на французском языке. Еще раз J'aime en français. прочти, только медленно. Encore une fois, lis en français mais doucement. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Смотрите. Не оставляйте упование вашего на русском, которому предстоит. Смысл то же самое. Но мне нравится на французском. То есть, когда мы читаем здесь, Et vous savez, quand on lit ce passage, il y a une différence entre en russe et en français. C'est la même idée, mais quand nous lisons ici, написано, не оставляйте упование, которому предстоит великое воздаяние. il était dit, n'abandonnez pas l'assurance qui attend une grande rémunération. Но на французском написано, не оставляйте упование, к которому привязаны. En français, on dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée. Мысль та же самая, я хочу показать. C'est la même idée, je veux montrer quelque chose. Терпение. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Другими словами, En d'autres mots, автор послания говорит, l'auteur qui a écrit Hébreu est en train de nous он dire, говорит нам, il nous dit чтобы мы не оставляли упование. que nous n'abandonnons pas notre assurance. Почему? Pourquoi? Потому что, согласно этого стиха, если взять, допустим, это называется упование, да? Допустим, это упование. Et par rapport à ce verset, si on prend cela, ça par exemple, ce que je tiens là, c'est ça l'assurance. Это упование. Ça c'est l'assurance. Я хочу, мы видели, это поможет нам. Et je veux que vous puissiez voir cela, ça va nous aider. Нам не нужно оставить это упование. Nous n'avons pas besoin de délaisser, d'abandonner cette assurance. Почему? Pourquoi? Потому что не у нас, у этого упования есть много обещаний. Parce que pas chez nous, mais cette assurance a beaucoup de promesses. У этого упования, к этому упованию привязаны множество обещаний. À cette assurance est rattaché beaucoup de promesses. Кто наше упование? Qui est notre assurance? Христос. C'est le Christ, Jésus-Christ. Христос упование славы. Jésus-Christ est l'assurance de la gloire. Амен. Amen. И написано здесь, Il est écrit ici, не оставляйте упование. ne abandonnez pas votre assurance, к которому привязаны множество обетований. à laquelle est relié beaucoup de promesses. Недавно здесь проповедовали, что все обетования Божьи, они во Христе, да. Il n'y a pas longtemps que j'ai prêché ici que toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ sont Amen. И автор пишет здесь, Et l'auteur écrit ici что
Mânie, de tavo, чтобы получить. Et moi, pour recevoir, Мне не нужно оставить это упование. je n'ai pas besoin d'abandonner cette assurance. Мне нужно держаться этим упованием. Je dois tenir cette assurance. Почему? Pourquoi? Потому что именно у этого упования Parce que c'est juste cette assurance, у него много обетований. elle a beaucoup de promesses. Все, что Бог обещал, Tout ce que Dieu a promis, оно уже исполнилось во Христе Иисусе. cela s'est déjà accompli en Jésus-Christ. Наше упование – это Христос. Notre assurance, c'est Jésus-Christ. Другими словами, En d'autres mots, не оставляйте Христа, n'abandonne pas le Christ. потому что в нем Parce- все обетование. Parce qu'en lui, il y a toutes les promesses. В нем En lui. все, в чем ты нуждаешься. Tout ce dont tu as besoin. Поэтому не оставляйте Христа. Voilà pourquoi on n'abandonne pas le Christ. Не оставляйте Христа. Voilà pourquoi on n'abandonne pas le Christ. Держись с Христом. Tiens-le Всем, как ты можешь. comme tu peux. Не оставляйте N'abandonne pas упование. l'assurance. Христос. Le Christ, Христос. le Christ Упование славы. est l'assurance de la gloire. Христос упование славы. Le Christ est l'assurance de la Я gloire. могу здесь перефразировать, Je peux même ici péréphraser, заменив слова changer les mots и сказать, не оставляйте Христа, et dire de ne pas abandonner le Christ, которому предстоит великое воздаяние. qui est celui qui nous donne. Амен. Amen. Итак, Et voilà. не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Оставайся с ним. Demeurez avec lui. Останься с ним. Demeure avec lui. Всем, что все, как ты можешь, сделай все, чтобы оставаться с ним. Fais tout ce que tu peux pour que tu demeures avec lui. Ты желаешь получить обещание, Tu désires recevoir les promesses, но обещания, они привязаны к Христу. mais les promesses sont rattachées au Christ. И цель дьявола Et l'objectif du diable, дать тебе de te donner, и мне et moi, разочароваться во Христе. une déception en Jésus-Christ, Чтобы мы разочаровались. pour que nous soyons dessus. Потому что когда мы разочаруемся во Христа, Parce que quand nous sommes dessus en Jésus-Christ, тогда мы не сможем получить, потому что все, что я ожидаю, с ним связано. parce qu'en ce moment, nous ne pouvons rien recevoir parce que tout dont j'ai besoin se trouve en lui. Не оставляйте. N'abandonnez pas. Но такие слова, когда читаю, мне даже временами не то, что страшно, но немножко, осторожно отношусь. Vous savez, ces genres de paroles, quand je lis, parfois on a un peu peur, mais ça me donne un tic pour faire très attention. Если написано «не оставляйте», Si c'est écrit, n'abandonnez pas, значит, есть хоть какая-то горстка вероятность, что мы можем оставить. ça veut dire qu'il y a une petite probabilité qu'on peut abandonner. Потому что если бы так, об этом бы не написали. Parce que si ce n'était pas ainsi, on n'aurait pas écrit. Не оставляйте N'abandonnez pas упование. votre assurance. Дорогие, Bien твое aimé. упование – это Христос. Ton assurance, c'est le Christ. Твое упование – это даже не твоя работа. Ton assurance, ce n'est pas même pas ton travail. Знаете, позавчера Vous savez, avant-hier, вечером le soir, я смотрел по телевизору, как по телевизору, по компьютеру похороны Тиби Джошуа. je regardais sur Internet les funèbres du prophète Tibi Joshua. Знаешь, как все было сделано, Vous savez, tout a été organisé de telle sorte что тело, именно выставили тело. ça dit qu'on a exposé le corps Таким образом, de cette façon. был гроб из, как бы, тело лежит и стекляние. Il y avait Полностью стекляние. un cercueil en verre.
No potom karanili w normalnym grobniku, jak to jest, no wystawać, tak skażemy. Et après, bien entendu, on enterrait avec un cercueil normal. Le cercueil en verre, c'était juste pour l'exposition. И вот, когда я смотрел Et quand на je этого regardais, человека, да, который лежал, je regardais à cette personne qui était là allongée. вот, после всего, что было в его служении, Après tout ce qui a contenu, qui a été dans son ministère, после того, что он построил, ну, то есть просто это, ну, гигантское, я не знаю, владение там для церкви. après tout ce qu'il a bâti comme une grande propriété pour l'Église, Где-то, мы еще были, я помню, мы еще были в Украине. je me rappelle, nous étions encore en Ukraine, 4 года, где-то 4-5 лет назад, à peu près 4-5 ans de cela, мы же здесь были, nous étions déjà ici, в Нигерии, au Nigeria, чтобы вы понимали влияние его, туризма. et pour que vous compreniez l'influence du tourisme des gens qui venaient à l'église, Где-то 5 лет назад, вот, количество людей, которые посетили и приехали в гости вот, ну, в его церковь, было именно доход от людей, которые приехали в страну, было именно его, как бы его церковь была на первой статье, то есть вот, церковь была на первом месте, куда люди все, за всю Нигерию приехали. et 4 ans, 5 ans de cela, les revenus générés par le nombre de personnes qui ont visité son église étaient au premier niveau par rapport à tout le Nigeria, par rapport aux sites touristiques. Вот, влияние его на мир уже не говоря об этом. On ne parle même plus de son influence dans le monde. И ты смотришь, Et tu regardes, просто вот, ну, теперь он лежит просто. voilà, tu vois maintenant là, il est là, juste là, allongé. Как написано в Библии, на самом деле, в доме плача мудрость. Et comme il est écrit dans la Bible, dans la maison des pleurs, il y a la sagesse. И ты думаешь, Et tu penses, конечно, у каждого есть свое призвание, свой путь в жизни. bien sûr que chacun a son appel et chacun a son chemin dans la vie. Боже мой, столько, и просто он лежит так. Dieu, après tout ce qu'il a fait, il est là seulement comme ça, endormi comme ça. Это жизнь. Mais c'est la vie. Поэтому, дорогие, когда мы живем, Voilà pourquoi, bien aimé, quand nous vivons, наше упование должен быть Христос. notre assurance doit être Jésus-Christ. Каждый день. Chaque jour. Каждый день. Chaque jour. Каждый день. Chaque jour. Никогда не уповай на материальные вещи. Ne jamais mettre son assurance sur des choses matérielles. Они нужны нам, мы живем на Nous avons земле. besoin de ça, nous vivons dans ce monde. Но упование не должно Mais быть там. notre assurance ne doit pas être sur ces choses. Мы оставим все это. Nous allons laisser tout cela. И мы предстанем перед Богом. Et nous allons nous retrouver un jour devant Dieu. Тогда Et en и ce будет moment, настоящий почет. et il va voir un vrai décompte. Не оставляйте упование вашего. N'abandonnez pas votre assurance. Как я говорил в начале, Comme j'ai dit au некоторые début. иногда можно оставить, потому что жизнь стала настолько хорошо, Il y a что зачем мне это Богу нужен? d'autres qui peuvent laisser parce que la vie est tellement devenue bonne. On dit, mais pourquoi j'ai besoin de Dieu? Другие от того, что настолько трудно, точно Бог не поможет. Les autres, tellement que c'est dur, ils se disent que Dieu ne va pas m'aider. Но какой бы ни был край, Peu importe la limite dans laquelle tu te trouves, я хочу, чтобы ты брал это себе внутри, в своем сердце. je veux que tu prennes cela pour toi dans ton cœur. Не оставляй упование. N'abandonne pas l'assurance. Самое великое воздаяние La plus grande rémunération, – это похоже на то, что услышал этот разбойник. Ныне же будешь со мной в раю. c'est comme celui qui avait écouté le bandit, qu'en ce moment, tu seras avec moi dans le paradis.
Это самое важное. Et c'est ce qui est de plus important, la plus Все grande другие воздаяние, rémunération. это здесь на земле, да, мы хотим то, мы всегда хотим чего-то. Дай мне то, Господь, дай мне то. Да, мы живем, это нормально. Toutes les autres rémunérations, c'est ce que nous avons vu sur la terre que nous voulons. Nous disons, Seigneur, donne-nous ça. Seigneur, donne-nous ça. C'est normal, nous en avons besoin. Но величайшее из всех, Mais la plus grande de toutes ces rémunérations, это жизнь вечная. c'est la vie éternelle. Аминь. Amen. Самое великое, это жизнь вечная. La plus grande rémunération, c'est la vie éternelle. Терпение нужно вам, Vous avez besoin de la чтобы persévérance. исполнивший волю Божью, Après avoir accompli la volonté de Dieu, получить обещанное. vous obtenez ce qui vous est promis. Терпение нужно вам. Vous avez besoin de persévérance. Вот. Знаете, наверху, стихе 35 написано, не оставлять. Vous savez, au début, dans le verset 35, il est écrit « N'abandonnez pas ». И в 36 написано о терпении. Dans le verset 36, on parle de la persévérance. Потому что мы как люди понимаем, Parce que nous, comme humains, nous comprenons, и Бог знает об этом, et Dieu sait cela, что когда мы не получаем, il sait que quand nous ne recevons pas, даже наш отец веры Авраам, même notre Père par la foi, Abraham, он также в какой-то момент не имел терпения. lui aussi, à un certain moment, il n'avait plus de la persévérance. И Измаил родился. Et Ismaël est né. Потому что он имел слово. Parce qu'il avait la parole. Кроме того, что ты можешь иметь обетование или слово, À part que tu peux avoir la promesse ou bien la parole, нам нужно еще терпение. nous avons encore besoin de la persévérance. Это трудно. C'est difficile. Когда я говорю о терпении, Quand je parle de la persévérance, я не говорю о терпении в смысле фатальности. Да? Ну что же, терплю. Je ne parle pas de la persévérance dans le sens comme fatal. Bon, écoute, là, bon, ok, je fais la persévérance, j'attends. J'attends. Терпение как часть активной веры. La persévérance comme une partie active de la foi. Когда ты не просто сдаешься, сложив руки, Quand toi tu ne te donnes pas, tu laisses seulement les mains comme ça. нет, Non. наоборот, Bien au contraire. ты готов, Quand tu es prêt, ты противостоишь ситуации, tu es là, tu vas contre les situations. но в терпении. Mais dans la То persévérance. есть ты не ропсишь, Et tu n'es pas en train de murmurer contre Dieu. ты не обвиняешь весь мир, Et tu n'es pas en train de condamner tout le monde. ты не ищешь виновного, Tu ne cherches pas qui est fautif. но ты говоришь себе, Mais tu te dis toi-même, Господь, Seigneur, я знаю тебя. je te connais. Я знаю то, что ты сказал в слове. Je sais ce que tu as dit dans la Я parole. знаю то, что ты сказал мне лично. Je sais ce que tu m'as dit personnellement. Сейчас пока не вижу это, Maintenant que je ne vois pas encore ça, но я знаю, mais je sais что ты не изменился, que tu n'as pas changé что ты продолжаешь меня любить. et que tu continues à m'aimer. Да, у меня нету этого еще. Oui, je n'ai pas encore ça Я maintenant. могу жить как-то, хоть я выживаю без этого, но я еще дышу. Je peux vivre, même je commence à survivre sans ça, mais je peux encore respirer. Но я знаю, Mais je sais, я смотрю прямо, je regarde я devant. получу то, что ты обещал мне. Je veux recevoir ce que tu m'as promis. То есть мое сердце, Mon cœur, оно в активной, так скажем, вере. sont dans une foi active. Я не сдаюсь. Je ne me rends pas. Как бывает иногда терпение у людей. Parfois, il arrive des gens, ils ont la persévérance. Как там ситуация? Ну ты, да, ничего, уже. Терплю уже. Терплю уже без веры. Ну, что же. Другим словом, я уже течь по... Ну, как есть, по течению уже идет. Et il y a des personnes, parfois, tu lui poses la question, comment la situation? Il dit, ah, moi là, vraiment, j'attends maintenant encore. Bon, je n'ai plus cette persévérance-là. Bon, je pars seulement dans le courant de la situation. Терпение нужно вам. Vous avez besoin de la persévérance. Терпение нужно нам. Nous avons besoin de la persévérance. Чтобы исполнивший волю Божью Qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, получить обещанное. vous obteniez ce qui est promis.
Значит, мне нужно терпение, чтобы исполнить волю Божью, даже когда я еще не получил. Ça veut dire que j'ai besoin de la persévérance pour accomplir la volonté de Dieu, même si je n'ai pas encore reçu. Терпение нужно вам, чтобы исполнивши, то есть, чтобы я мог исполнить волю Божью и потом получить. La persévérance, on en a besoin pour accomplir la volonté de Dieu et par la suite recevoir. Воля Божья, La volonté de Dieu, чтобы я оставался в вере. que je demeure dans la foi. Воля Божья, La volonté de Dieu, чтобы я продолжал держаться тому, что Бог сказал или обещал тебе. et que je continue à demeurer, garder ce que Dieu m'a dit ou bien m'a promis. Потом ты получишь. Après, tu recevras. Но терпение нужно. Mais on a besoin de la persévérance. И терпение нужно каждому Et человеку. chacun de nous a besoin de la persévérance. Каждому нужно. Chacun, on en a besoin. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Амен. Amen. Праведный Le juste верой жив будет. vivra par la foi. Праведный Le juste жив будет. Верой жив будет. vivra par la foi. А если кто поколеблется, Mais s'il se retire, не благоволит к тому душа моя. mon âme ne prend pas plaisir en lui. Когда мы читаем это, Quand nous lisons cela, четко написано, il est écrit de façon claire. если кто, S'il y a quelqu'un, как слово, которое здесь написано, если кто поколеблется, comme il est écrit ici, s'il y a quelqu'un qui se retire, не благоволит к тому душа моя. mon âme ne prend pas plaisir en lui. Значит, Ça veut dire, праведник может поколебаться. le juste peut se retirer. Значит, праведник, он может поколебаться. В французском сердце, но это больше как бы, ну, как поколебаться, как trembler. Le juste comme s'il peut trembler ou douter Avoir en des certains moments. incertitudes. Être incertain. Сколебание. Как? Ты не знаешь. C'est-à-dire l'incertitude, tu ne sais pas comment. Праведник Le juste жив будет верою. vivra par la foi. И ниже автор пишет. Et un peu plus bas, l'auteur écrit, Мы же не исколеблющиеся. nous ne sommes pas de ceux qui sont dans l'incertitude. Амен. Amen. Значит, Ça veut dire, автор верил, l'auteur croyait что ты праведник, который не исколеблющийся. toi, tu es le juste de ceux qui, tu es juste et tu ne te retires pas. Амен. Amen. Мы же не исколеблющиеся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais pour se reprendre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Амен. Amen. Мне нравится на русском. Но стоим в вере. Moi, j'aime ce qui est écrit en russe, on demeure dans la foi. Тебе и мне нужно оставаться в вере. Toi et moi, nous avons besoin de demeurer dans la foi. Итак, когда мы читаем из начала 35 стиха и ниже, Et quand nous lisons dès le début, surtout le verset 35, мы понимаем, что автор nous comprenons que l'auteur, хочет, он показал, кто Христос есть. il a montré qui est Jésus-Christ. Потом он говорит, что все обетования, они во Христе, Après, il dit que toutes les promesses sont en Jésus-Christ что нам не нужно оставлять, нам нужно держаться. et que nous ne devons pas abandonner et nous devons tenir, demeurer. И когда мы держимся, Et quand nous tenons, нам нужно терпение. nous avons besoin de la persévérance. Потому что, возможно, это потребует время, Et peut-être certainement ça prendra un certain temps. возможно, потребует много усилий, Certainement ça prendra beaucoup plus de force. чтобы я не уставал. Et pour que je ne sois Я pas должен fatigué, терпеть и держаться. je dois demeurer et le tenir dans la fidélité. И он говорит, Et il dit что вера нужна, et qu'on a besoin de la что foi. праведник верой жив Et будет. que le juste vivra par la foi. Но интересно, Ce qui est intéressant, о чем ты говоришь? de quoi tu parles? О какой вере ты говоришь? On parle de quelle foi? И здесь Ici,
Мы видим теперь 11 глава. Nous voyons le chapitre 11. Когда автор писал это, Quand l'auteur écrivait cela, не были главы. et il n'y avait pas les chapitres. Это было одно письмо. C'était une seule lettre. Он говорит, праведный верой жив будет. Il disait, le juste vivra par la foi. Кто поколеблется, к тому не благоволит душа моя. Et celui qui va se retirer, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Et nous ne sommes pas de ceux qui vont se retirer pour être perdus, non parmi ceux qui vont demeurer. И нормальный вопрос. Et une question normale qu'on peut se poser. Я праведник, да. Je suis juste, oui. А что же такое вера? Et qu'est-ce que ça veut dire la foi? Как же я буду жить верой? Comment je vais vivre par О la чем foi? речь идет? De quoi on parle? И автор теперь говорит. Et l'auteur dit maintenant, Вера же есть. la foi est, То есть он говорит, что праведник будет жить верой. il dit que le juste vivra par la foi. Но нужно объяснить этому праведнику, Il faut expliquer cela au juste. что же такое вера. Qu'est-ce que ça veut dire la foi? Когда автор пишет о вере, что он имеет в виду? Et quand l'auteur écrit de la foi, de qu'est-ce qui faisait allusion? О какой вере он говорит? Il parle de quelle foi? Поэтому написано «вера же есть». То есть это показывает, что я объясняю то, что я выше писал. Et ici, on dit la foi est. Ça veut dire que je suis en train d'expliquer ce que j'ai écrit, expliqué au-dessus. Праведный верой жив будет. Le juste vivra par la foi. Вера же есть La foi est осуществление ожидаемого une ferme assurance des choses qu'on espère. и уверенность в невидимом. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Итак, Et voilà. не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Вера же есть La foi est осуществление ожидаемого. une ferme assurance des choses qu'on espère. Значит, Ça veut dire, изначально au début, вопрос не даже не в вере. la question n'était pas sur la foi. Вера есть La foi est, осуществление ожидаемого. la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Значит, Ça veut dire, самый главный Ce компонент qui- здесь le plus grand élément, la composition ici, не само вера как вера. c'est pas elle-même la foi en tant que foi. Какие твои ожидания? Quelles sont tes attentes? Амин. Amen. Потому что вера – это осуществление того, что ты ожидаешь. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Вера – это осуществление того, что ты ожидаешь. La foi est la réalisation des choses que tu attends. Теперь вопрос. La question qu'on se pose maintenant. Очень часто. Да, я верю. Souvent on dit oui, moi je crois. Во что ты веришь? En quoi tu crois? У веры должен быть предмет. Какие твои ожидания? La foi doit avoir un élément. Quel est cet élément de ta foi? Какие твои ожидания? Quelles sont tes attentes? Вот. Именно эти ожидания, которые в конечном итоге, вера, она приводит тебя к твоим ожиданиям. Et voilà l'attente que tu as à la fin de ce que tu attends, c'est la foi qui t'amène à des choses que tu veux recevoir. Поэтому Voilà pourquoi нужно нам идти не от веры, осуществления ожидаемого, et il faut aller, c'est pas que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on attend, но нужно начинать. Вот чего я ожидаю? il faut commencer par la fin pour dire qu'est-ce que j'attends recevoir. Quelles sont mes attentes? Вот в моей жизни какие мои ожидания? Dans ma vie, quelles sont mes attentes? Нам сначала нужно трудиться внутри своего разума, своего сердца. Nous avons déjà besoin de travailler dans notre cœur, dans notre tête. Трудиться,
Travailler nada. Você vai me Что я ожидаю от этой жизни? sur ce que j'attends de cette vie. Quelles sont mes attentes? Что я хочу, как я хочу завтра видеть церковь? Comment je veux voir l'église demain? Не просто молиться, Господь, мы верим. Но ты, Приск, ты как попугай. Во что ты веришь? C'est pas juste prier, Seigneur, nous croyons. Seigneur, nous croyons. Prise. Toi, tu n'es pas un perroquet, juste tu crois. Когда мне известны мои ожидания, Et comme moi, je connais mes attentes, понимаете, мне известны мои ожидания. moi, je connais mes attentes, Тогда en ce moment, вера la foi, есть тот процесс осуществления. То есть, как мои ожидания мало-помалу приходят в реальности. en ce moment, la foi est ce processus de réalisation petit à petit de mes attentes. Поэтому нам с тобою Voilà pourquoi toi et moi, нужно Бог помогал нам сначала менять то, что мы ожидаем. Какие твои ожидания на завтра, на послезавтра? nous devons prier pour que Dieu change les attentes que tu as. Quelles sont tes attentes demain et après-demain? В твоей ситуации, Dans ta situation, которую ты проходишь, au travers de Которую я laquelle tu прохожу. passes. которую я прохожу, Au travers de laquelle je passe. или которую ты тоже проходишь. Ou bien au travers de laquelle toi tu passes. Какие твои ожидания? Quelles sont tes attentes? Я пока не говорю о вере. Je ne parle pas encore de la foi. Что ты ожидаешь от этой жизни вообще? Qu'est-ce que toi tu attends de cette vie? Что ты ожидаешь от твоей семьи? Qu'est-ce que tu attends de ta famille? Что ты ожидаешь от, у каждого из нас есть, ситуации свои. Chacun de nous a sa situation. Qu'est-ce que tu attends? Ставь ситуацию просто. Mets ta situation Пока devant ты toi. не можешь верить, не, просто ставь вот. Maintenant, tu ne parles pas de foi. Mets seulement ta situation devant toi. Что бы тебе хотелось бы? Qu'est-ce que tu aurais voulu? Когда ты будешь иметь эту конкретную картину, Et quand tu vas avoir cette image concrète, ты определился. tu t'es défini, tu sais ce que tu veux. Именно это я хочу. Et voilà, c'est ça mes attentes, c'est ça ce que je veux. Теперь Maintenant, мы можем начинать определение веры. nous pouvons maintenant commencer la définition de la foi. Вера La foi, есть c'est процесс, le process, как comment то, что ты определился, нарисовал, уже установил, мало-помалу приходит наяву. c'est le process par lequel ce que tu as déjà défini, ce que tu as mis comme attente, se vient à la réalisation petit à petit. Но никто не говорит, Et personne ne dit что этот процесс легкий. et que ce processus est simple. Никто не говорит, Personne ne что dit этот процесс, он без борьбы. et que ce processus est sans combat. Никто это не говорит. Personne ne le dit. Просто вера – это осуществление. Seulement la foi, c'est l'attente de la réalisation. Но осуществление Mais la réalisation может быть за день, peut être pour une journée, может быть месяц, peut être un mois, может быть год. peut être pendant une année. Важно, чтобы ты не терял картину, которую ты имел. Et ce qui est important, que tu ne perds pas l'image que tu avais au début, ton attente. Амин. Amen. Вера La foi, – это c'est осуществление ожидаемого. c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. И Et, уверенность в невидимом. et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Смотрите. Regardez. То есть изначально у тебя есть картина. Au début, Ожидаемого. tu as l'image de ce que tu attends. У тебя теперь процесс Maintenant, tu es dans le processus осуществления. de la réalisation. Ты идешь. Tu vas, Вера la foi, – это вот этот процесс, когда ты идешь, c'est ce processus quand tu marches vers, и et во время этого процесса dans la marche dans ce processus, у тебя есть уверенность tu as l'assurance en toi в том твоем, который не был еще не видим,
l'assurance de ce qui n'est pas encore, que tu ne vois pas encore, No tive processo этого. mais tu es dans le processus de cela. Поэтому Voilà pourquoi, говоря о вере, parlons de la мы foi, говорим nous disons фактически, de façon factique, Бог дает тебе мечту, картину, что угодно, le Dieu te donne une image, un rêve, peu в твое importe, сердце, dans ton cœur, и ты это ставишь здесь. et que tu le mets ici, И ты здесь et возвращаешься. tu reviens ici. И теперь от тебя нужно Maintenant, de toi, on a besoin совершить этот путь, d'accomplir ce cheminement, но совершая этот путь, постоянно хранит, как сказать, уверенность в том, что ты уже видел. en commençant à accomplir ce cheminement, tu dois garder l'assurance de l'image que tu avais vue au début. Амен. Amen. Ты хранишь, Et tu gardes ты cette image, хранишь, tu gardes, ты идешь, tu marches. и тут сражение. Et ici, il y a des combats. Ты сражаешься, Et tu combats ici, ты хранишь. tu gardes l'image. Картину. toujours. L'image. Ты споткнулся, Tu es tombé, ты упал, tu es tombé, встал, tu te mets debout, ты хранишь картину. tu gardes l'image. Тебя сбили с пути, On t'a fait sortir du chemin, ты разочарован. et tu étais déçu, Подышал 2 дня, et tu as respiré 2 jours, отдышался, et tu as fini de respirer, из себя вытолкнул грязь. et tu as Пыль. enlevé toute la saleté, la poussière de toi, Stall. tu t'es mis debout, Хранишь картину. tu gardes toujours l'image. Идешь к картине. Et tu continues, tu vas à l'accomplissement de cette image. Амен. Amen. Теперь, Maintenant, если ты праведник, et si tu es juste, автор l'auteur говорил, dit, что праведник le juste верой vivra будет жить. par la foi. Верой La foi будет жить. vivra par la foi. Значит, Ça veut dire, если ты праведник, si tu es un juste, значит, у тебя должно быть именно это понимание веры. tu dois avoir cette compréhension de la foi. И тебе, и мне, нам нужно иметь именно это понимание веры. Et toi et moi, nous avons besoin d'avoir cette compréhension de la foi. Осуществление. La réalisation ожидаемого. de ce que tu espères, Ожидаемого. de ce que tu espères, Значит, ça veut dire, не ожидаемого мною. c'est pas ce que tu espères de moi. Non, pas ce que moi j'espère. Не ожидаемого мною. C'est pas ce que moi j'espère, Ожидаемого тобою. mais ce que toi tu espères. Амин. Amen. В другом месте написано, что праведник своею верою будет жить. Et une autre version, on a dit, le juste vivra par sa foi. Здесь написано просто верой, Et ici, c'est écrit seulement, il vivra par la foi. но в другом месте написано, праведник верою своею жив будет. Et un autre endroit, on écrit que le juste vivra par sa foi. Какие есть картины у тебя? Quelle est l'image que tu as? Какие ожидания у тебя? Quelles sont les attentes que tu as? Дорогие, Bien-aimés, мы праведники. nous sommes des justes. Поэтому выше и сказано о терпении. Voilà pourquoi au début, on parle de la persévérance. Потому что этот отрезок осуществления. Parce que ce cheminement, ce parcours de l'accomplissement, Здесь ici, именно вот слово терпение. c'est ici maintenant qu'il y a cette parole de persévérance. Как асфальт хочешь поставить его. Tu veux mettre comme le goudron. Терпение. La persévérance. 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 Терпение нужно вам, Vous avez besoin de la persévérance чтобы исполнивший волю Божью pour accomplir la volonté de Dieu, получить обещанное. recevoir ce qui a été promis. Терпение нужно. On a besoin de la persévérance. Потому что на моем пути Parce que sur mon cheminement, воля Божья, la volonté de Dieu чтобы я не поколебался. est que moi, je ne puisse pas trembler ou bien être incertain. Это воля Божья. C'est la volonté de Dieu. На моем пути здесь Sur mon cheminement ici, Бог хочет, чтобы я был уверенным, что мы не исколеблющиеся. et que Dieu veut que je sois rassuré que nous ne sommes pas de ceux qui vont se rendre ou bien se retirer. Нет. Non,
Diergi quartier nous katore utibia yes diergi eta kadati pra corruption. Garde l'image de ce que tu as, ce que tu veux, quand tu passes au travers de toutes Ya ces choses. praviol seri propavedie au Karabe Klusheni ni davna. Et j'ai donné une série de prédications sur le naufrage du bateau. Apostol Pavel znal. L'apôtre Paul savait On vrimi akajica. et qui va se retrouver à Rome. Poetamu kada bila Karabe Klusheni. Voilà. Sio preskadila. Voilà pourquoi quand il y avait le naufrage, tout ce qui se passait, On gabaril im. il leur disait, Nimbi sa coachis. soyez calme, Munye nuj na tambuit. j'ai besoin d'être là-bas. Ya budu tam. Je serai là-bas. On email et tout quartier. Il avait cette image en lui. On email et tout quartier. Il avait cette image. Balchisfo nas. La majorité d'entre nous, Mudia li process immigration yes. nous avons fait le processus d'immigration ici. Inoda cheresto pricadias praiti. Et souvent, on passait au travers de différentes situations. Prostatisnal sto yakachu tam akazatsa. Tu savais juste que moi, je veux arriver, je dois être là-bas. Vraiment mi utpada je vere ne bueloje. Il y avait des moments où tu n'avais plus Vraiment la tu je foi. garif sio mne khvati tsiminya Tu khvati. dis non, bah, ça suffit, ça suffit. Khvati tsiminya. Ça suffit là. Tu veux je kakota document nous je privé On je te dit encore, amène encore tel document. Ni tak preveni slova et preveni pravil. Il dit, la traduction n'a pas été bien faite. Ce mot n'a pas été bien traduit. Tu veux faire vrachai. Et tu repars. Inoda je pasle de finance je beriosu. Bože no zete pravini perevod pa je vois pravlu if sio sminya. Parfois, tu prends les dernières finances qui te restent, tu dis, Dieu, aide-moi, faites-moi la dernière traduction, je vais Et tu dis moi l'envoyer. je te zavtra tvetet. Tu penses que demain, on va te répondre. Mais ça signé ton niveau. Pendant un mois, tu n'as rien. Dva mi signé ton niveau. 2 mois, tu n'as rien. Ja je nie wижу président который два месяца не ответили и третий месяц ответили все. Разве за 2 месяца не ответили все, я уже не поеду все. Хватит с меня. Je n'ai pas vu parmi nous des gens pendant 2 mois n'a pas répondu. Il dit, bon, écoute, 2 mois, il n'est pas répondu. Le 3e mois, je ne vais plus aller là-bas. Je renonce à mon projet. Это был проект, C'était un projet который ты сначала посмотрел, нужно ли тебе оно, que tu as d'abord regardé. Tu t'es dit, est-ce que j'en ai besoin? и ты начал готовиться к этому, Tu as commencé à te préparer à cela. и ты верил в успех этого. Et tu as cru que cela va aboutir. И ради этого, Et à cause de cela, поймите, вот, ради этого ты пошел на курс французского, ты брал какие-то курсы, то есть все это процесс осуществления. et à cause de ce projet, tu as pris les cours de français, tu as fait ceci. Tout ça là, c'est dans le cheminement de l'accomplissement. Цель был Québec. L'objectif, c'était arriver au Québec. На пути Mais dans le cheminement, тебе говорили, on te disait, надо французский язык. tu as besoin du français. Окей, Ok, пошел ты французский tu es язык. parti, tu as appris le français. Как смог, так и выучил. Comme j'ai pu, c'est comme ça que j'ai appris. Окей, ты идешь дальше. Tu continues. Отправь деньги на там какую-то вещь делать. Envoie l'argent là-bas, on va faire quelque chose d'autre. Ты отправил. Tu envoies l'argent. Продолжаешь. Tu continues. Потом, извините, система что-то поменялась, и теперь надо еще дополнительные баллы там за что иметь. Là maintenant, il y a quelque chose qui a changé dans le système d'immigration. On a besoin de points additionnels. То есть, ты был изол. Но ради того, что вот, ты поставил себе цель, Tu es passé au travers de toutes les émotions, mais à cause de l'objectif que tu t'es fixé, ты проходил все. tu passais au travers de tout ça. Но в процессе этом Mais dans ce processus, тебе не сказали никто, personne ne t'a dit что тебе нужен консультант, возможно. que tu as besoin d'un consultant peut-être. Возможно, что тебе нужно будет на каких-то сайтах, как его, ну, как называется, регистрироваться, Peut-être que tu as besoin de te faire enregistrer dans un site что там смотреть и так далее. То есть, pour regarder comment ça se passe. знаете, мы хотим, чтобы мозг не работал. Parfois, nous voulons que le cerveau ne travaille pas. Нет. Non. В процессе здесь, Dans le processus ici, к тому, чтобы достичь то, что мне нужно, et pour arriver à ce que je veux atteindre, возможно, здесь certainement мне ici, какие-то курсы нужны. j'ai besoin de prendre des cours ici. Возможно, здесь
Peut-être Mine ici, нужно язык подтянуть. j'ai besoin ici d'améliorer mon langage. Возможно, здесь Peut-être ici, мне нужно какой-то предмет выучить еще дополнительно. j'ai besoin d'étudier une matière de plus. То есть, ну все это часть процесса, Et tout ça là, c'est une partie du processus чтобы прийти сюда. pour arriver ici. Амен. Amen. Поэтому Voilà не pourquoi. пренебрегайте процессом. Et tu ne dois jamais négliger le processus. Это важно. C'est important. В это время ты и плакать будешь, возможно. Et dans ce temps, peut-être tu vas aussi pleurer. Слезы будут. Il va avoir des larmes. Возможно, бессонные ночи. Peut-être il va avoir des nuits d'insomnie. Но нужно пройти это. Mais il faut passer au travers de cela. Когда тебе нужно терпение. Et en ce moment, tu as besoin de la Когда я говорю о persévérance. терпении, повторяю. Я не говорю Je терпение répète. как, знаешь, терплю. Je ne dis pas de la persévérance. Non, je persévère. Я говорю о терпении как активное. То есть ты как мы говорим по-нашему, да? Стиснув зубы иду дальше. Et je parle d'une patience active. Comme on dit Patience. dans notre langage, je nettoie mes dents, Non, je serre mes dents. je serre mes dents Et et je je continue. continue. Amen. 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 Вера есть осуществление ожидаемого и внешнего невидимого. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Итак, Et voilà, дорогие, bien-aimés, когда quand ты находишься в этом процессе, tu es dans ce processus, никогда не теряй конечную цель. tu ne dois jamais perdre l'objectif final. Точно как эти, которые, как называется, которые на нитке ходят, как называется? Канатоходец. De la même façon que les équilibristes qui marchent sur un fil. Они держат, бывает, какую-то палочку. Souvent, и ils они- tiennent un bâton et ils gardent l'équilibre. Важно, они никогда не теряют, точку туда. Il куда est они смотрят. important qu'ils ne perdent pas la vue sur l'objectif final. Поэтому люди там орут: молодец, я люблю тебя, о, молодец. Voilà pourquoi les gens crient, ils disent bravo, moi je t'aime. Mais lui, il ne perd pas son focus Я sur son тебе objectif. приготовлю, там жена кричит, я тебе приготовлю любимую там еду. Я тебя ненавижу. La femme dit que il est sur le fil comme ça. Я тебе буду должен деньги, я тебе их не отдам. Je te dois l'argent, je ne te donnerai pas cet argent. Lui, il regarde tout son objectif. Потому что если он потеряет то, куда он идет, Parce que s'il perd le focus de là où il va упадет. tomber. Амин. Amen. Святые Божьи люди, давайте встанем. Bien-aimés, mettons-nous debout. Бог любит нас. Dieu nous aime. Бог любит тебя. Dieu t'aime. Он любит меня. Dieu m'aime. На самом деле, En réalité, нам нужно понимать. nous devons comprendre. Бог дает нам мечтать. Dieu nous donne de rêver. Он дает нам мечты. Donc, il nous donne les rêves. Он дает нам хотения. Il nous donne les désirs. И мы какие-то вещи формируем, да, в себя, какие-то планы и так далее. Et nous formons des plans en nous, quelques plans. Самое важное Ce qui est de plus important во всем, dans tout cela, я скажу в конце, je dirais à la fin, чтобы ты был уверен, que tu sois rassuré что то, ради чего ты будешь и терпеть, и то точно от Бога тебе план. et que la chose que tu peux, à laquelle tu t'attends à recevoir, que ce soit de la part de Dieu. Потому что Parce que в жизни иногда, dans la знаете, vie, parfois, в моей жизни такие вещи были, что dans ma какие-то vie, il y avait вещи de ces choses, ты ставишь себе цель, il
Il y avait de ces choses. Ti barul să ti dila ti patom kanse pa dimesh tu anom munyeni nujna nebulat boga na nujna boela. Tu mettais un objectif pour avoir quelque chose, tu faisais tout pour les avoir. Après, tu comprenais que tu n'avais pas besoin, ce n'était pas de la part de Dieu. No ti vremea ta prașo, Mais le temps est passé, vremea ta patracena. tu as perdu le temps. Am luat snitak mnoga vremeni. Et nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas beaucoup de temps. Vremea ta e disferi tavar ca tu să dau codit. Et le temps, c'est la seule marchandise qui part toujours. Ti e vunicak ni tu bavish. Tu peux plus l'ajouter, bien la récupérer. U codit să da. Ça part toujours. Coți că și cu plus a miliard. Même si tu dis que tu achètes pour 1 milliard, tu peux pas, le temps va partir. Uite, важно Voilà pourquoi il est important молиться prier прежде чем avant tout, как сказать, ну, ринуться на такой, какой-то такой, ну, цель такого плана. et tomber et aller à ce genre d'objectif. Молиться, Prier, убедиться. être rassuré, И в молитвенном плане убедиться. et dans la prière se rassurer, И также, et de la même façon, просто как человек, et comme une personne, отключить молитву laisser un peu la prière и посмотреть, оно мне нужно или et нет. regarder est-ce que j'ai besoin de ça ou Я не pas. говорю, что не нужно молиться, поймите правильно, да? Je n'ai pas dit de ne pas prier, То comprenez-moi есть, très я bien. говорю, именно, другими словами, здраво подходить, здраво. Ça dit d'autres mots, ça veut dire que venir voir ce que tu veux de façon lucide. Окей. Когда ты убедишься, что именно это мне нужно, Et quand tu te rassures que c'est ça que tu en as besoin, тогда en ce moment, ты напрягаешься в своей вере. et tu te renforces, tu te fortifies dans ta foi, И ты можешь идти, et tu peux aller терпеть. avoir la patience. Знай одно. Tu dois connaître une chose, Бог поможет тебе. Dieu va t'aider. Потому что вера, Parce que la foi, она есть осуществление. c'est la réalisation Amen. de ce que tu espères. Réalisation, accomplissement. Réalisation et l'accomplissement. Вера не есть разрушение, нет. La foi, ce n'est pas la destruction, non. Вера это осуществление. La foi, c'est la réalisation. Amen. Amen. Это осуществление того, чего ты ожидаешь. C'est la réalisation de ce que tu espères. Не разрушение, Pas la destruction, но осуществление. mais la réalisation. Amen. Amen. И сейчас будем молиться. Nous allons maintenant prier. О чем молиться? De quoi nous allons prier? Я хочу, чтобы каждый из нас мы молились Je veux que chacun d'entre nous, nous prions о наших ожиданиях. de nos attentes. Вот. О наших ожиданиях. De nos attentes. Вот. Ты знаешь свою ситуацию. Tu connais ta situation. Я знаю мои ситуации. Je connais ma situation. Вот. Молись, чтобы Бог помог тебе сформировать четко твои ожидания. Prie pour que Dieu puisse t'aider à formuler tes attentes. И тогда, Et en ce moment, и par la suite, et par la suite, мы сможем говорить уже о нашей вере. nous pouvons maintenant parler de notre foi. Amen. Amen. Аллилуйя, Господь Бог. Alléluia, Seigneur. Спасибо тебе, Господь. Merci, Seigneur. Благодарим тебя Nous te remercions за твое водительство. pour ta conduite. Благодарим Nous te за remercions твое слово, pour ta parole которое было сегодня здесь. qui était ici Я aujourd'hui. благодарю, Je remercie что это слово que cette parole, прежде всего обращено ко мне. avant tout, c'est pour moi. Да, Господь Бог. Oui, Seigneur Dieu. Проповедуя, я осознаю, что это слово прежде всего обращено ко мне. Et quand je prêchais, j'ai compris que cette parole était Я pour moi. благодарю тебя, Господь, Je te remercie, что Seigneur, ты никогда не оставляешь. que tu ne laisses jamais. Даже когда приходят какие-то сомнения, Même quand il y a des doutes qui какие-то viennent, разочарования, quand il y a des déceptions, ты подкрепляешь. tu viens, tu Ты renforces, подкрепляешь нас. tu fortifies nous. Господь Бог. Seigneur И Dieu. прямо сейчас ты говоришь каждому из Et нас, maintenant, ici, tu parles à chacun d'entre nous кто здесь, qui est ici, или те, которые онлайн, et ceux qui sont en ligne, или те, которые потом будут et смотреть. ceux qui vont regarder Ты par la говоришь, suite, tu leur dis, какие ваши ожидания? quelles sont vos attentes? Какие ваши ожидания? Quelles sont vos attentes? Как однажды Иисус спросил у больного человека, Comme un jour, Jésus a demandé à un malade, чего ты хочешь? qu'est-ce que tu veux? И потом он спросил, Et après, il lui a demandé, веришь ли ты, что я могу сделать это? crois-tu que je peux accomplir cela? Значит, Иисус сказал, какие твои Ça veut ожидания? dire que Jésus a dit, quelles sont tes attentes? Какие твои ожидания? Quelles sont tes И attentes? веришь ли ты, что я могу выполнить эти ожидания? Crois-tu que je peux accomplir tes attentes? Господь, Seigneur, точно так же Вартимей пришел. de la même façon qu'est venu Bartimée, Он стоял перед ним. il était devant eux. Привели его. On l'a amené. Иисус сказал, Jésus a dit,
Чего ты хочешь? Qu'est-ce que tu veux? Какие твои ожидания? Quelles sont tes attentes? Какие твои ожидания? Quelles sont tes И сегодня я attentes? также обращаюсь к De церкви. la même façon, Бог aujourd'hui, тебя обращаем. Dieu parle, nous parle. Какие ваши ожидания? Quelles sont vos attentes? Ваша ситуация. Votre situation, То, что ты проходишь au travers de laquelle tu на passes, твоей работе, dans ton travail, дома, à la maison, в семье, dans la famille, в личной жизни, dans la vie personnelle, какая ситуация, dans des situations. какие твои ожидания? Quelles sont tes attentes? Какая перед тобой картина? Quelle est l'image qui est devant toi? Что ты нарисовал перед тобой? Qu'est-ce que tu as На dessiné что devant ты toi? будешь смотреть, чтобы не упасть? Qu'est-ce que tu vas regarder pour ne pas На что tomber? будет фокусирован твой взгляд? Où est-ce que tu vas focaliser ton regard? Какие твои ожидания? Quelles sont tes attentes? О, Господь Бог, Oh Seigneur помоги Dieu, нам aide-nous четко de façon Как lucide, Вартимей. comme Vartimée, сформулировать свои ожидания. d'écrire ses attentes. Вартимей привели его. Bartimée l'a mené. Он мог сказать: Il peut dire, Господь, ты знаешь, я долгое время так живу. Нет. Seigneur, tu sais, depuis longtemps, je vis comme ça. Non. Чего ты хочешь? Qu'est-ce que tu veux? Прозреть. Je veux voir Четко и конкретно. de façon claire et nette. Боже, помоги нам тоже. Dieu aide-nous aussi. Четко De и façon claire et конкретно nette, concrète, формулировать того, что мы хотим. de formuler ce que nous voulons. Тогда En ce moment, мы будем верить. nous allons croire. Тогда En ce moment, мы сможем поверить. nous pouvons croire. И это будет осуществление того, что мы уже поставили себе. Et ça sera la réalisation de ce que déjà nous avons mis comme Я objectif. благословляю каждого человека на Je этом bénis месте. chaque personne dans cet Господь endroit. Бог, Seigneur Dieu, в своих ожиданиях, dans nos attentes, в наших ожиданиях, dans nos attentes, нам нужен Дух Святой, nous avons besoin de чтобы l'Esprit помог Saint нам qui puisse nous сохранить aider терпение. à avoir la patience, Нам нужен Дух Святой, Nous avons besoin de чтобы l'Esprit Saint. помочь нам Devient nous оставаться в de терпении, demeurer dans la продолжать persévérance, верить, de continuer de foi, подключиться на путь веры, de se connecter sur le cheminement чтобы не оставить. et qu'on ne puisse pas Не délaisser, оставляйте, qu'on ne puisse pas se не retirer, оставляйте qu'on ne puisse pas se retirer. упование вашего. Votre assurance, Упование вашего. Votre assurance. Наше упование. notre assurance, Это Христос, c'est le Christ, в котором en qui исполнились все обещания Божьи. c'est réaliser toutes les promesses de Благодарим Dieu. Тебя, Nous te Господь. remercions, Seigneur. Спасибо Тебе. Merci. Величаем имя Твое. Nous élevons ton nom. Аллилуйя. Alléluia. Во имя Иисуса Au nom Христа. de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Слава Богу, Gloire святые à Божьи Dieu, люди. bien-aimés. Важно, Il est important. какие наши ожидания. Quelles sont nos attentes? Какие наши ожидания. Quelles sont nos attentes? И подключи веру к тому, что ты Et ожидаешь. nous devons connecter notre foi à ce que tu attends. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Пусть Бог благословит каждого из нас. Et que le Seigneur bénisse. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования.